הרצל מספק תימוכין ולגיטימציה לרדיפה האנטישמית ואף מעודד אותה. אכן האנטישמיות, שהיא כוח חזק ומושרש בתת ההכרה של ההמונים, לא תזיק ליהודים. אני מוצא שהיא מועילה לבניית האופי היהודי. חינוך הקבוצה על ידי ההמון. חינוך שעשוי להוביל להתבוללותה. החינוך מתבצע רק באמצעות תלאות. היהודים הסתגלו. רעיון מצוין עולה בליבי, למשוך אנטישמים ישרים ולעשותם מחסלי הרכוש היהודי. יש פה משפט, אני רוצה שתקרא אותו בקול ותגיד לי מי היה יכול להגיד דבר כזה. איפה? זה. רעיון מצוין עולה בליבי למשוך אנטישמים ישרים ולעשותם מחסלי הרכוש היהודי. מי היה יכול להגיד דבר כזה? אני יכול לקרוא את המשפט שלי? אני לא יודע, בטח היטלר, מלחמת העולם השנייה, דברים כאלה. רעיון מצוין עולה בליבי למשוך אנטישמים ישרים ולעשותם מחסלי רכוש יהודי. מי היה יכול להגיד דבר כזה? היטלר? היטלר. רעיון מצוין עולה בליבי למשוך אנטישמים ישרים ולעשותם מחסלי הרכוש היהודי. מי אתה חושב היה יכול להגיד דבר כזה? היטלר. אם הייתי אומר לך שהרצל חוזה המדינה אמר את זה, היית מאמין לי? לא. אם אני אומר לך שהרצל אמר את זה? אז אני בשוק. אם הייתי אומר לך שהרצל אמר את זה, מאמינה לי? לא. אבל לפי דעתי כאילו יותר כדי לזכור את הרצל בתור דמות חיובית, לא חושב שזה ניסיון מכוון להזכיר מכם משהו שהם לא רוצים שתדעו? יכול להיות, אתה יודע מה? חושב שצריך ללמד את זה? לא יודעת, אולי. כן, בטח. בטח שצריך, אנשים צריכים לדעת האמת. אם אני אומר לך שהרצל אמר את זה, מתוך האמנים שלו. אז חבל, אז הרצל היה אנטישמי. Mais moi, ce que je trouve absolument déplorable de la part de tous ces gens, c'est qu'ils nous expliquent la montée de Hitler politiquement, hein, mais ils oublient de mentionner quelque chose de très important, c'est la faillite monumentale d'une grande banque autrichienne qui s'appelle le Credit Anstalt et qui appartenait au Rothschild. Hein, la faillite monumentale d'une grande banque autrichienne qui s'appelle le Credit Anstalt et qui appartenait au Rothschild. Hein. Juin 1967. Le désert du Sinaï est un immense cimetière pour des centaines d'hommes et leur équipement militaire. Mais c'est surtout un cimetière pour les rêves des populations du monde arabe. Vote historique hier soir aux Nations Unies à New York. Les États-Unis ont réussi à faire annuler la résolution 3379 de l'ONU, résolution qui assimilait le sionisme à une forme de racisme. Et le sionisme à une forme de racisme. כשאתה לוקח רימון ביד, איך מפעילים אותו? אתה פותח את הפקק וזורק אותו. את הפקק.
ואז אתה זורק אותו לעבר האויב. ומה הבעיה? בצבא בחיל גבעתי, בעובד. הוא היה בגבעתי. ומה אתה רוצה להיות? גם, להמשיך אותו. אני חושבת שאני אהיה חיילת קרבית. כן? שריון. אז אתה רוצה להיות תותחן שתהיה גדול? אתה רוצה להיות בתותחנים? כן. ואיפה אתה רוצה להיות? בחיל האוויר, טילים מהאוויר. כשאתם נמצאים על הטנק, אתם מדמיינים משהו? הם כאילו במלחמה ויורים על הטנק ומנסים לפגוע בי. מה דמיינת? שאני הורגת אנשים. הם מסורי והם לובשים מדים בצבע חום עם ירוק. ערבים. אני מדמיין שכל פעם אני רואה מולי ערבי מת, זה ממש שמח אותי כבר יותר. ומה אתה מדמיין שאתה נמצא על טנק? כלום! ערבים שרושמים אחריי, שרוצים להרוג אותי. באת לטנק, יורה בכולם, טק 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 טק, הורגת את כולם? איך הרגש? הרגשתי מאושרת. אנחנו גזענים כדי לרצות לשמור על החיים שלנו ועל השפיות שלנו. אז אני גאה בלהיות גזענית! אני גאה בלהיות גזענית! אם אני גזענית בשביל לשמור על החיים שלי, אז אני גאה! Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Ça va bien? Ouais. Belle image. Belle image de la ville d'Evry. Vous voyez quelques blancs? Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancos. À 200 mètres de là, des citoyens israéliens manifestent. Les vagues successives d'immigrants clandestins en provenance d'Afrique attisent le racisme. Les femmes israéliennes appartiennent au peuple d'Israël, nous dit cette affiche. En clair, on veut éviter que les Africains épousent des femmes juives. Et derrière ces citoyens en colère, on retrouve Shlomo Maslavi, élu municipal et membre du parti du Likoud de Benjamin Netanyahou. Alors, pas de bébé pour les falachas, une info d'Israël. Alors là, c'est une info, je dois dire, assez étonnante. En novembre, il y a un documentaire qui a été diffusé sur la télé israélienne qui affirmait, avec beaucoup de témoignages à l'appui, que des falachas, donc ces Éthiopiennes juives, qui avaient immigré en Israël il y a 8 ans, avaient été contraintes de subir des injections forcées de Depo-Provera, un contraceptif longue durée. Alors l'histoire, c'est qu'on ne leur disait pas du tout que c'était un contraceptif, on leur expliquait que c'était un vaccin. L'injection devait être renouvelée tous les 3 mois, et si elle ne revenait pas au bout de 3 mois, eh ben elles perdaient leur droit à certaines aides financières et soins médicaux. Ça a fait quand même chuter la natalité de cette communauté de 50%. Évidemment, tout ça a fait beaucoup de bruit. Le malaise est palpable, c'est moins qu'on puisse dire. Le quotidien Haaretz s'interroge. Est-ce qu'on a voulu délibérément empêcher une communauté de se développer, et une communauté noire de surcroît? Existe déjà. C'est là que les soldats amènent tous ceux qui pénètrent illégalement en territoire israélien. Nous y avons tourné ces images il y a 2 ans environ. Maintenant, plus question d'y entrer avec une caméra. Le judaïsme talmudique, au même titre que l'hindouisme, est une religion raciste. Il y a des religions universalistes, christianistes, sachant que catholique veut dire universel. Le bouddhisme, l'islam, qui sont des religions universalistes. Vous pouvez ne pas aimer l'islam, mais c'est une religion universaliste. Tous les hommes sont appelés à devenir musulmans. Il y a l'hindouisme, qui est une religion de caste et qui n'est pas du tout universaliste. On n'est pas appelé à se convertir à l'hindouisme. On est hindou et dans sa caste, sa varna ou sa jati, en fonction de son sang. Eh bien, c'est la même chose. C'est la même chose. On est juif par son sang. Et les rabbins du Talmud ont poussé tellement loin l'obsession raciale qu'ils considèrent que seule la mère peut faire qu'on est juif, parce que le père, on n'est jamais sûr. C'est de la prudence, là. Le père, on n'est jamais sûr. Et comme il faut absolument... On est juif, donc non pas par choix, par opinion, parce qu'on adhère à une foi, ni même parce qu'on respecte une orthopraxie, c'est-à-dire les 626 ou les 617 commandements
de la Torah selon le judaïsme talmudique, on est juif parce qu'on est de race juive, en fait d'ethnie juive, mais par le sang, par la mère. Bien. Alors, il faut quand même que vous sachiez, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, qu'il y a toute une série de citations absolument extravagantes qui ont été faites. Alors, la plus extravagante, mais qui n'est qu'après tout que la traduction du Talmud, c'est celle qu'a faite le rabbin Joël Kahn en 1989. J'ai cette citation, je suppose qu'il y en a beaucoup d'autres. Il a dit, écoutez bien, l'écart qui sépare le peuple juif de l'ensemble de l'espèce humaine n'est pas moindre que l'écart entre l'humain et l'animal. C'est-à-dire que l'écart entre un juif et un non-juif est d'une nature supérieure à celle qu'il y a entre un non-juif et un animal. Si ce n'est pas une phrase raciste, qu'est-ce que c'est? Et cette thèse, qui est directement l'expression du Talmud, donc le livre central du judaïsme actuel, le judaïsme talmudique, est défendue de la manière suivante par les rabbins du Talmud. Les juifs sont les seuls à obéir à la loi divine qui est la Torah. Tous les autres hommes n'obéissent, comme les animaux, qu'à la loi de nature. Et voilà pourquoi le fossé qui sépare les juifs des autres hommes est bien supérieur à celui qui sépare les autres hommes. Alors c'est une philosophie totalement intolérable, parce qu'elle est anti-universaliste, et évidemment, elle n'a pas toujours cette expression aussi radicale. Mais il faut quand même bien voir qu'elle inspire largement des gens qui sont beaucoup plus apparemment, disons, assimilés. Le livre de Mearsheimer et Walt, le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine, donne une citation absolument ébouriffante de Elliot Abrams. Elliot Abrams, qui a été quand même membre du Conseil de la sécurité du président américain. Il a écrit en 1997 « Il ne fait aucun doute que les Juifs, fidèles à l'alliance qui unit Dieu et Abraham, doivent se tenir à l'écart de la nation dans laquelle ils vivent. C'est la nature même des Juifs que d'être à l'écart, à part en Israël, du reste de la population. » Fin de citation.